जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मुई आनली आज गाई चराइबाके এটা আমার গাই গরু মন দেখা সুন্দর সং খাইলাইনি এবে মুই অনেক খাইলে ডঙ্গরে গাই চরাইবাক নেবিবে আরে এটা আমার বাটো মন ভাই মন মন্ডিয়া গানা পকাইলাইনি এবে ট্রাক্টর মাডাই বাইবে এটা দেখলাস নাকি নাই আমি মিশা দিবি আর অনেক হেল্প করে দেবি বলে গরু গাই মনে কর এই 12টা ঘন্টা বেলে মাডাই বাইবে কেতরা বেলে মাডাইছে পাটো ঘন্টে বেলে মাডাই বাইবে শুকলে সরি ঘন্টে 2টা বেলে মাডাই দে বাইবে আর देखा हमार बाटो कुपा ऊपर चौकी करी मंडिया पिंगलानी এটা ফাসলাইলানি আমার বাইনা আইছি এই ভিডিওকে ক্লিপ ন করি শেষে যাই দেখা तो मुई एबे डोंगरे ने बाके खेदलिनी गरु गाय डोंगरे ने भी पटार लगे रहिले से बाटे एलाइनी सेटा पाई डोंगरे खेदिन एलिनी डोंगरे ने साड़ी दे बसी रही बाखता मोबाइल लगे इंस्टा देखी देखी अरे किसी नहीं ए मासे डिसेम्बर मासे गाय चराइबा बेसी बल लागसी खाइके जगह आई रही सेटार किने छाड़ी दे बसी रही बाटा आका এটা আমার দুইটা পড় মন এটা মন বেশি নাগরাটা মন কেনে উসাস বলে সেনে পিছলি জি ভাই এই দুইটা এমন के বল করি ন দেখতে এরলে কেনে লুটি জি ভাই আর এটা মন সরনি পারাটা মন তিনটা আছে এটা গোটে দেখ গিন্দ্রি বুল্লাইনি দেখলাস নিয়ে বাটে সে বাটে